Welcome to City English School System. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today's date is 19th May 2021 and the day is Wednesday. Class pre-9th and the subject is Pakistan Studies. Today's our topic is Unit number 1, exercise long question number 3 and 4 यानी तफसीली सवाल नंबर 3 और 4 आज हम पढ़ेंगे. Learning outcomes of today's lecture are: students, you will able to define ideology of Pakistan according to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal रहमतुल्लाह अलैह. यानी कायद-ए-आज़म और इल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ क्या है उसको आप बताने के काबिल हो जाएंगे. Now students, tell me few answers. Students, as you know that what is ideology? What is the basis of emerging Pakistan in the map of world? यानी कि नज़रिया क्या है और पाकिस्तान बनने की क्या वजह थी. स्टूडेंट्स, नज़रिया किसी भी कौम की अक्कासी करता है कि वो कौम मज़हब, रवायात, रस्म व रवाज में किस तरह की उसकी खूबियाँ हैं, क्या उसकी खुसूसियात हैं. इसी तरह पाकिस्तान बनने की मेन वजह मुसलमानों का हिंदुओं के साथ हर तरीके से जुदागाना हैसियत रखना था. मुसलमान का मज़हब, रवायात, रस्म व रवाज हालांकि ज़ुबान तक मुख्तलिफ थी. ये वजह नज़रिया पाकिस्तान बना. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने के लिए किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने की कोशिश की. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कायद-ए-आज़म से पहले अल्लामा इकबाल वो शख्सियत थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा. अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए उनको बेदार किया. पहल आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, यानी कि आप हिंदू और मुसलमानों का एक साथ रहना पसंद करते थे. लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही अल्लामा इकबाल को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें. आपने खुतबा अलाहाबाद 1930 के ज़रिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रह के अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें. तो 1930 का जो एक खुतबा था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है. उसके हवाले से अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मुझे ऐसा नज़र आता है और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाकर एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी. अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमदनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करें. मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के ख़्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ. इसका मतलब ये था कि जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं, उनके ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी जाए. बरसगीर में चूँकि दो अलग कौमें आबाद थी, इसलिए अल्लामा इकबाल मुसलमानों की एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे. वो समझते थे कि सियासी, समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए अलग रियासत हो. तो ये वजूहात थी जिनकी बिना पर अल्लामा इकबाल मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा करते थे और यही उनका नज़रिया था. नाउ कायद-ए-आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म. स्टूडेंट्स, तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर को बदल कर रख दिया. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बरसगीर की उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल कर रख दिया. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे. वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग कौम का दर्जा देते थे. आपने इस सिलसिले में फ़रमाया, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है. वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें. मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, अखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, मुआशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें
اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں. So we can say Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah is one of those personality who changed the destiny of the Muslim of the subcontinent. And Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was the best supporter of two-nation theory and always considered the Muslims separate nation. قیادت لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی تو اس کی قیادت کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہندو اور مسلم دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں کے اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں. برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا. Means in Lahore Resolution 23 March 1940, Qaid Azam Rahmatullah Alayh said, Muslims and Hindu are two separate nations. They had different heroes, different perspective of life, so we cannot merge them in one nation. They have in minorities or majorities, so we have to separate two nations for the betterment of this continent. اسی طرح 29 دسمبر 1940 یعنی کہ 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. مینس ان دس پرسپیکٹو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وانٹیڈ ٹو سیٹ دیٹ کہ جو میجورٹی علاقے ہیں جہاں پہ مسلم کی آبادی زیادہ ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا گھر رہا ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانی چاہیے. پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. سو آفٹر ایمرجنگ of Pakistan on the map of the world, you always said کہ ہمیں ڈیوائڈ نہیں ہونا بلکہ we have to think about Pakistan according to the one nation، اور یہاں پر مائنورٹیز اور میجورٹیز کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے. اسی طرح 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے اور پھولے، جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے. مینس ہی سیڈ کہ ہم ایسی ایک کنٹری جو اسٹیبلش کریں جہاں پر وی کین لیو فریلی اینڈ وی کین گیو ایکولی رائٹس ٹو ایوری ون. اسی طرح 1 جولائی 1948 کو آپ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. In inaugurating the State Bank, he said that the economic system of West was creating unsolvable problems for the people, so we have to establish economic system which based on true concept of Islam and social justice. So students, I hope آپ کو یہ question اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے. Now let's see diary, and your diary is learn long question number 3 and 4 of unit 1. یعنی کہ یونٹ 1 کا تفصیلی سوال نمبر 3 اور 4 یاد کرنا ہے. Now say دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Okay students, take care and Allah Hafiz.